Hello guys, kain tayo. Sabayan nyo na akong kumain guys. Ulam natin chicken. Chicken ba yan? Yes, chicken. Ay. Oh my gosh. Pwede nga. I like chicken. Mami, mamaya ka na kumain, okay? I don't like chicken. Vegetables. Vegetable. May kasama din tong vegetable guys. Eggplant. Bali hindi ko po na ano to. Ano ba? Oh, meron ding ano. Bawang. Ganyan guys. Yan. Bawang. Ayun yung vegetable. Oh. Masarap to guys. Mahulog pa. Ay guys, may nakalimutan ako. Sino palang mahilig sa vegetable guys? Comment nyo nga sa comment section. Ako kasi, ang paborito kong vegetable, yung eggplant. Ayan o, eggplant. Ayan guys. Nagprito si mami, pinrituan niya ako. Kasi ang gusto ko eggplant eh. Kaya sinunod na. I'm so proud with myself. You don't like. Mami, shut up ka na. Kung kinakausap kita, mami, dun kita kakausapin. Okay? Okay, mami? Yung pagod-pagod Yes na or kamay. no? Yes or no? Yes. Mamaya kita kakausapin kung kinakausap kita. Ano ang sakit ng kamay? Though, hindi ako maldita, guys. Kaya na tayo, guys. I'm Alice. Mami, gusto ko na ipit. Mamaya na lang, mami. Wag na. Bagay ko ba, guys? Comment nyo nga sa comment section.